First bite. Kautol mukbang. So yan na nga, meron tayo ditong spicy and creamy laing with huge shrimp. Sana may fooding kayo dyan para masabayan nyo kung kumain. Itinit pa. Grabe yung sarap. Ang laki mga tol. Ito balat na to eh. Wow. Well done talaga pagkaluto natin kasi 2 days na siya sa fridge eh. Kailangan natin lutuin talaga. Yan, mekos-mekos na yan. Kautol. Tumulog yung ko. Wow. Woo! Wow.
Hmm. Hmm. Medyo maingay yung ano, pintuan. Grabe laki. Just bite. Thank you sa pagpanood. Kapon Kap!